খোয়াই কমলপুর रोडनि बाछाई बारियाव बसालाय जागायছে अमो नेशनल हाईवे ओ नेशनल हाईवे नो बंद खालायनाबो गिचिनि तरक वारियर्स ऑफ ऑलरेडी फाइ सप्ताह दिखायছে जों बसालाय दङरो जिनि खवाई जोनालनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जिनि महिला संगठननि वाइस प्रेसिडेंट बो दङरो ब्लकनि प्रेसिडेंट जो दङ এবং মিনিমাম ওর 1-1.5 হাজার বরক জমায়েত নাই तरक जिनि বরক ফাইনে চ্যাং খাইছে তাবু 7টা বাজি হয়েছে আগামী 1 ঘন্টার বিসিংন ওর 1000-1.5 হাজার বরকনি জমায়েত নাই চিনি তিরিনি দাবি একটানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাও চালু মাখে ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড गठन माखैनि म दाबी केंद्रीय सरकार निथानि जों खालामो नरेंद्र मोदी एवं देशनि स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह निथानि दिनैनि म बन बिसिंथि मेसेज सगिथं जे त्रिपुराव त्रिपुरासारक ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড दाबी नांजागो एवं ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড सान কয়টা জায়গা কাজু জাগং হাইকেল তিনি প্রায় 36টা জায়গা টিকেটিং নি দংবাইছে রুট এবং আসারাম বাড়ি চিনিছে जों প্রায় 7টা জায়গাও অবরোধ খাইছি